Hello mga igat! Ha! For today's video, kay tanaw lang ang among mga client diha o nakatulog na lang jud sila. Pinaabot kung kano sa maluto ilang buhok sa riban nga medisina. Kung kano sa malata ilang buhok nga inagbanlaw madala ilang buhok char. Pero ang climax sa atong video karon mga igat kay naami usa ka client nga nang libre og snacks, nagpa burger, nagpa minute burger og nagpa 1.5 soft drinks nga duha ka 1.5 tan-aw lang mga igat og amo na siyang ako gina siyang gihap mga igat kung pila ka buok burger ang gilibre sa atong client. Og kamo na lay bahala maghihap diha og pila na kabuok. Ingana ka og ingana mi ka accommodating nga salon ingon ana pud ka generous ang among client. So sa pagkapabot anhin na mo sa Jen magsanay salon and spa nga na may butang sa corner Hamisola Street, Santa Lucia District, Pagadian City at Bangjit sa Bugsay Seafoods Restaurant. O gaanhin na mo mga igat onsa pay inyong gipaabot magpagwapa na mo deri kay mao ni ang salon nga libre kaon, libre pamahaw, libre paniodto, libre snacks og libre panihapon kung matungnan mo og gabi kay makakaon jud mo panihapon. Anhin na mo og dinhan lang ko to babu.